Ito yung telic muffin. Naimas. Naimas tato eh. Telic muffin guys. Ayan. Sa data telic muffin kay naramit ko. Diba? Basta ilaan eh. Naimas tato eh. Sa telic muffin. Diba? Basta lang nagluto telic muffin. Imas iso na ata nyo jay kuha na linaw kag ti itlog kin cheese. Likag lang ti asin kin pamienta. Tilaog na. Ayan na. Diba? Naimas ata guys. Ganun ni buntis ata.